اتوار 4 مئی کے سیربین سے جاوید چودھری کا سلام۔ اسرائیل کے دورے کھیل کے الزام پر قطر کا رد عمل، کہا کہ کیا یرغمالی غزہ میں نام نہاد فوجی آپریشن سے بازیاب ہوئے تھے۔ غزہ میں قحط کا خطرہ، لوگ معدوم سمندری کچھوے کا گوشت کھانے پر مجبور۔ ایسے میں جبکہ غزہ میں کھانے پینے کی اشیاء کی قلت شدید ہوتی جا رہی ہے، کچھ خاندان معدومیت کا شکار جانور کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ انڈین فضائیہ کے سربراہ کی وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات۔ پاکستان انڈیا کشیدگی، وفاقی وزیر اطلاعات اور DGISPR کی سیاسی جماعتوں کو بریفنگ، کہا خطرہ بھی ٹلا نہیں۔ پاکستانی رینجرز اہلکار BSF کی تحویل میں انڈین میڈیا کا دعویٰ، کوئی بھی انڈین بحری جہاز اب پاکستانی بندرگاہوں پر لنگر انداز نہیں ہوگا۔ پاکستان کی وزارت بحری امور کا حکم۔ پاکستان اور بھارت میں جنگ کا خدشہ، کس ملک کو فوجی برتری حاصل ہے؟ پہلگام میں شدت پسندوں کے حملے کے بعد سے ان جوہری قوتوں کے درمیان ایک اور جنگ کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ اس صورت میں اگر صرف انڈیا اور پاکستان کی فوجی طاقت کا موازنہ کیا جائے تو کس ملک کو برتری حاصل ہے؟ انگلینڈ میں مقامی انتخابات میں امیگرنٹ مخالف جماعت ریفارم UK کی شاندار کامیابی۔ برطانیہ کی انتخابی تاریخ میں کسی بھی امیدوار کی کم ترین برتری سے جیت۔ زندگی بچانے والا آپریشن، برطانوی خاتون کے جسم سے بچہ اور بچہ دانی نکال کر دوبارہ رکھ دی گئی۔ 3 ماہ کا ریفرٹی حشاش بشاش ہے اور والدین کے لیے خوشی کا باعث۔ اس نے وہ سارے دکھ بھلا دیے جو اس کی ماں لوسی کو پہلی بار اس وقت ملے جب اپنی پہلے اسکین کے لیے گئی تھی۔ تورخم بارڈر پر ہری آنکھوں والی افغان بچی کی مسکراہٹ نے سب کے دل جیت لیے، ویڈیو وائرل۔ تورخم بارڈر کراسنگ پر بنائی گئی ایک ننھی بچی کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر موضوعات بھی آج کے سیربین میں شامل ہیں، مگر پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ قطر نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کی جانب سے حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی مذاکرات میں بطور ثالث دورے کھیل کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب تک اسی کی کوششوں کے نتیجے میں یرغمالیوں کی رہائی ممکن ہو پائی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے ایکس پر جاری اپنے ایک پیغام میں قطر پر دونوں فریقین سے دوہری باتیں کر کے دورہ کھیل کھیلنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا تھا کہ اب اسے فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ مہذب دنیا کے ساتھ ہے یا حماس کے ساتھ۔ نیتن یاہو کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے کہا کہ قطر اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کی طرف سے جاری اشتعال انگیز بیان کو مسترد کرتا ہے، جس میں ان کے مطابق نچلی ترین سطح کے سیاسی اور اخلاقی ذمہ داری کا بھی مظاہرہ نہیں کیا گیا۔ قطری عہدیدار نے اسرائیل کی جانب سے مہذب دنیا کا ساتھ دینے کے مطالبے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کے خلاف مسلسل جارحیت کو تہذیب کے دفاع کے طور پر پیش کرنے سے ماضی کی ان حکومتوں کی بیان بازی ذہن میں آ جاتی ہے جو معصوم شہریوں کے خلاف اپنے جرائم کو جواز فراہم کرنے کے لیے جھوٹے نعرے استعمال کرتی آئی ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جنگ کے آغاز سے قطر نے اپنے شراکت داروں کے ساتھ قریبی ہم آہنگی میں کام کرتے ہوئے ثالثی کی کاوشوں کی ہر ممکن حمایت کی کوشش کی ہے، جس کا مقصد لڑائی ختم کرنا، شہریوں کی حفاظت اور یرغمالیوں کی رہائی کو یقینی بنانا ہے۔ ماجد الانصاری نے کہا کہ اسرائیل یہ بتائے کہ کیا 138 یرغمالیوں کو فوجی کارروائیوں کے ذریعے رہا کروایا گیا ہے یا ثالثی کی ان کوششوں کے ذریعے جن پر اب سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ ماجد الانصاری کا یہ بھی کہنا تھا کہ جھوٹی معلومات پر مبنی مہم اور سیاسی دباؤ کو استعمال کر کے قطر کو لوگوں کے حقوق اور بین الاقوامی قانون کی بالادستی کے لیے کھڑے ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ نیتن یاہو کے الزامات قطر کی جانب سے جمعے کے روز دی ہیگ میں بین الاقوامی عدالت انصاف کے سامنے دیے گئے اس بیان کے بعد سامنے آئے ہیں جس میں قطر نے اسرائیل پر فلسطینیوں کی نسل کشی کا الزام لگایا ہے۔ نیتن یاہو کا اصرار ہے کہ اسرائیل حق کی لڑائی لڑ رہا ہے۔ دریں اثنا اسرائیلی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم نیتن یاہو کی جانب سے آذربائیجان کا دورہ ملتوی کرنے کے اعلان کے بعد اسرائیلی فوج نے غزہ میں متوقع بڑے پیمانے پر آپریشن میں مدد کے لیے ہزاروں ریزرو فوجیوں کی
خدمات طلب کر لی ہیں۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق ریزرو فوجیوں کو ریگولر فوجیوں کی جگہ لبنان کے ساتھ سرحد اور مقبوضہ مغربی کنارے میں تعینات کیا جائے گا تاکہ ریگولر فوجی غزہ پر ایک نئے حملے میں حصہ لے سکیں۔ غزہ کی پٹی میں خوراک کی شدید قلت کے باعث لوگ اب نایاب اور معدومیت کے شکار جانوروں کا گوشت کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق کچھ افراد نے زندہ رہنے کے لیے سمندری کچھوے کا گوشت کھایا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے 2 ماہ سے سرحدی راستے بند ہونے کے باعث خوراک، ادویات اور پانی کی فراہمی مکمل طور پر معطل ہے۔ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے قحط کے سنگین خدشے کا اظہار کرتے ہوئے فوری امداد کی اپیل کی ہے۔ ایسے میں جبکہ غزہ میں کھانے پینے کی اشیاء کی قلت شدید ہوتی جا رہی ہے، کچھ خاندان معدومیت کا شکار جانور کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے تقریباً 2 ماہ سے انسانی بنیادوں پر بھیجی جانے والی اشیاء کی ترسیل بلاک ہونے کی وجہ سے امدادی اشیاء ختم اور فوڈ بینکس خالی ہو رہے ہیں۔ ہم خاندانوں میں سمندری کچھوے تقسیم کر رہے ہیں اور سب اسے کھا رہے ہیں اور آپس میں شیئر کر رہے ہیں۔ یہ فروخت کے لیے نہیں ہے، ہم انہیں پکڑتے ہیں اور ان میں تقسیم کر دیتے ہیں جو اسے کھانے کے لیے رضامند ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق غذائیت کی کمی میں بدترین اضافہ ہو رہا ہے۔ کراسنگز بند ہیں اور بازار خالی ہیں، صرف کھیرے، ٹماٹر اور مرچیں ہیں۔ میں 2 چھوٹے بیگ 60 یا 80 شیکل میں خریدتی ہوں۔ تاہم دوسری جانب اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ بین الاقوامی قوانین کی تعمیل کر رہا ہے اور غزہ میں امدادی سامان کی کوئی کمی نہیں۔ انڈیا کے خبر رساں ادارے پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے مطابق پہلگام حملے کے بعد انڈیا اور پاکستان کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے تناظر میں اتوار کے روز انڈین فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل امر پریت سنگھ نے وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی ہے۔ تاہم اس ملاقات کے بارے میں مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئی ہیں۔ اس سے قبل سنیچر کے روز انڈین بحریہ کے سربراہ ایڈمرل دنیش کے ترپاٹھی نے بھی انڈین وزیر اعظم سے ملاقات کی تھی اور انہیں بحیرہ عرب کے اہم سمندری راستوں کی مجموعی صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ خیال رہے کہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے سیاحتی مقام پہلگام میں ایک حملے میں 26 افراد کی ہلاکت کے بعد نریندر مودی نے اپنی رہائش گاہ پر ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی تھی، جس میں وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ، قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوال سمیت تینوں سروسز کے سربراہان موجود تھے۔ اس اجلاس کے موقع پر انڈین وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پہلگام حملے کے رد عمل میں طریقہ کار، اہداف اور وقت کا تعین کرنے میں مسلح افواج کو مکمل آپریشنل آزادی ہے۔ وزیر اعظم مودی کا کہنا تھا کہ پہلگام میں حملے کے بعد مسلح افواج کو کھلی آپریشنل آزادی دے دی گئی ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ، جو آج اتوار کو ڈائریکٹر جنرل ISPR جنرل احمد شریف کے ساتھ تمام سیاسی جماعتوں کے سرکردہ رہنماؤں کو موجودہ قومی سلامتی کی صورتحال کے تناظر میں بریفنگ دے رہے ہیں، نے کہا ہے کہ انڈیا ایک مکار دشمن ہے اور اس کی طرف سے ابھی حملے کا خطرہ ٹلا نہیں ہے۔ انہوں نے مقامی میڈیا سے گفتگو میں انڈیا کے حملے کے خطرے سے متعلق بات کی ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے انڈیا کی طرف سے چند گھنٹے کی ڈیڈ لائن دی تھی کہ اتنے وقت میں حملہ ہو سکتا ہے، تو کیا ابھی بھی یہ خطرہ موجود ہے؟ اس پر عطا تارڑ نے کہا کہ انڈیا بہت مکار ہے اور وہ کسی بھی وقت کچھ کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ہر طرح سے انڈیا کے کسی بھی ممکنہ کارروائی کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ان کے مطابق اس مرتبہ اگر انڈیا نے حملے کی کوشش کی تو فینٹسٹک چائے نہیں بلکہ مار پڑے گی۔ انڈیا کے خبر رساں ادارے پریس ٹرسٹ آف انڈیا یعنی PTI نے سرکاری ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ انڈیا کی بارڈر سیکیورٹی فورس نے ایک پاکستانی رینجرز اہلکار کو حراست میں لے لیا ہے۔ انڈین میڈیا کے مطابق رینجرز اہلکار کو انڈیا کی ریاست راجستھان میں پاک انڈیا سرحد کے نزدیک سے BSF کی راجستھان فرنٹیئر نے حراست میں لیا ہے۔ پاکستانی حکام کی جانب سے فی الحال اس واقعے پر کوئی تبصرہ سامنے نہیں آیا ہے، جبکہ BSF کی جانب سے بھی اس بارے میں تفصیل
तफसीलात फराहम नहीं की गई हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता माह पीटी ने दावा किया था कि पाकिस्तानी रेंजर्स ने BSF के एक एहलकार को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो गलती से पंजाब में सरहद अबूर करके पाकिस्तानी इलाके में दाखिल हो गया था। हिरासत में लिए गए BSF एहलकार की शनाख्त पूर्णम कुमार साव के नाम से हुई थी। पाकिस्तान की जानिब से इंडियन परचम बरदार बहरी जहाज़ों का पाकिस्तानी बंदरगाहों पर दाखिला फौरी तौर पर बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान की वजारत बहरी उमूर की जानिब से जारी करदा एक हुक्मनामे में कहा गया है कि मौजूदा हालात के तनाजुर में समुद्री खुद मुख्तारी, इक्तसादी मफादात और कौमी सलामती को मद्देनजर रखते हुए फौरी तौर पर मंदरजा झैल इक़दाम किए जाएँ। इंडियन झंडे वाले बहरी जहाज़ों को किसी भी पाकिस्तानी बंदरगाह तक पहुंचने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसी तरह पाकिस्तानी परचम बरदार बहरी जहाज़ किसी भी इंडियन बंदरगाह का दौरा नहीं करेंगे। इससे कबल इंडिया की जानिब से भी पाकिस्तानी बहरी जहाज़ों पर इसी तरह की पाबंदी लगाई गई थी। इसके अलावा इंडिया की वजारत सनत व तिजारत के तहत डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की जानिब से जुमे के रोज़ जारी होने वाले एक बयान में पाकिस्तान से दरामदाद की जाने वाली तमाम अशिया पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक और मुमकिन जंग के खतरात बढ़ते जा रहे हैं, जिसने खित्ते में बेचैनी पैदा कर दी है। ऐसे में ये सवाल अहम हो गया है कि फौजी ताकत के लिहाज से किस मुल्क को बरतरी हासिल है। अली काज़मी की रिपोर्ट में दोनों मुमालिक की अस्करी सलाहियतों, फौजी अफरादी कुव्वत, फ़ज़ाई और बहरी ताकत, दफाई बजट और हथियारों का तफसीली मुआवजा पेश किया गया है। रिपोर्ट में माहिरीन की आरा भी शामिल है जो इस तनाव के मुमकिन नताइज पर रोशनी डालती है। आप भी सुनिए। पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो जौहरी कुव्वतें हैं जो अब तक आपस में 3 जंगें लड़ चुकी हैं। इसलिए पहलगाम में शिद्दत पसंदों के हमले के बाद से इन जौहरी कुव्वतों के दरमियान एक और जंग का खदशा बढ़ गया है। इस सूरत में अगर सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की फौजी ताकत का मुवाजना किया जाए तो किस मुल्क को बरतरी हासिल है, ये जानने के लिए पहले तो देखते हैं कि ये दोनों मुल्क अपनी आर्मीज पर कितना पैसा खर्च करते हैं। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के एहलकारों की तादाद तकरीबन 27 लाख है, जबकि पाकिस्तान में यही नंबर 15 लाख के करीब है। लेकिन तादाद में तकरीबन 2 गुना फर्क के बावजूद पिछले साल इंडिया का डिफेंस बजट पाकिस्तान से 9 गुना ज्यादा था। इस साल के बजट में भी इंडिया ने अपने दिफा के लिए 86 अरब डॉलर जबकि पाकिस्तान ने 10 अरब डॉलर मुख्तस किए हैं। तो इस फर्क की वजह क्या है और दोनों मुल्क अपने डिफेंस बजट्स को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? एयरफोर्स की बात करें तो इंडिया के पास 31 स्क्वाड्रन्स जबकि उसके मुकाबले में पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास 11 स्क्वाड्रन है। फाइटर जेट्स और बमबार तैयारों की तादाद में भी इंडिया को ही बरतरी हासिल है। पाकिस्तानी एयरफोर्स का सबसे कारआमद हथियार अमेरिका से हासिल करदा F-16 और चीन की मदद से तैयार किया गया JF-17 थंडर है। JF-17 की तैयारी का मकसद एक ऐसा तैयारा बनाना था जो हर वक्त और हर मौसम में ऑपरेशनल रहे। मुकाबले में इंडियन फजाइया के पास फ्रांस से खरीदे गए राफेल तैयारे हैं। जौहरी असलहे से लेस होने की सलाहियत रखने के साथ साथ ये तैयारा फजा में 150 किलोमीटर तक मिसाइल दाग सकता है, जबकि फजा से जमीन तक मार करने की इसकी सलाहियत 300 किलोमीटर तक है। अब आते हैं मौजूदा दौर में ज्यादा अहमियत इख्तियार करते हुए ड्रोन वॉरफेयर की तरफ। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही अस्करी ड्रोन्स की तादाद में इजाफा कर रहे हैं। दोनों की जानिब से न सिर्फ कई गैर मुल्की ड्रोन्स खरीदे गए हैं बल्कि खुद भी इस टेक्नोलॉजी को तैयार किया जा रहा है। पिछले साल अक्टूबर में इंडिया ने अमेरिका के साथ 3.5 अरब डॉलर मालियत के 31 प्रेडेटर ड्रोन्स खरीदने का मुआहिदा किया था। प्रेडेटर ड्रोन्स को दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन माना जाता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास तुर्की के जदीद बायरेक्टर ड्रोन TB2 और अकेंजी हैं, जबकि उसने चीन से वोंगलोंग 2 और CH-4 जैसे ड्रोन भी हासिल किए हैं। ज़मीनी कुव्वत को देखा जाए तो पाकिस्तान को 2 चीज़ों में इंडिया पर बरतरी हासिल है, ऑटोमेटिक और मल्टी बैरल रॉकेट आर्टिलरी, जबकि इंडिया के पास पाकिस्तान के मुकाबले में तकरीबन 1.5 गुना ज़्यादा टैंक मौजूद हैं। दोनों मुल्कों के मिसाइल प्रोग्राम भी मुख्तलिफ नौइयत और रेंजेस के मिसाइलों से लेस हैं। पाकिस्तान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों में हत्फ और नस्र, शॉर्ट रेंज में अब्दाली, गजनवी और बाबर, मीडियम रेंज में गौरी, अबाबील और शाहीन है और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा रेंज 2700 किलोमीटर के करीब है। इंडिया के पास 8000 किलोमीटर तक की रेंज के मिसाइल तो हैं ही, साथ साथ आवाज़ की रफ्तार से तेज़ सुपरसोनिक ब्राह्मोस मिसाइल भी है।
न्यूक्लियर पावर की बात करते हैं। 2024 की एक स्टडी के मुताबिक दोनों मुल्क न्यूक्लियर पावर के हवाले से बराबर नजर आते हैं। इस बराबरी की वजह यह है कि इंडिया से मुकाबले के लिए पाकिस्तान का फोकस ही अपने आप को जौहरी हथियारों से लेस करने पर है, जबकि दूसरी तरफ इंडिया की ज्यादा तवज्जो लॉन्ग रेंज हथियारों पर है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि इंडिया अपने दूसरे पड़ोसी चीन से भी मुमकिन तनाज़े की तैयारी कर रहा है। इंग्लैंड में 1 मई को होने वाले कौंसिल इंतखाबात में दाएं बाजू की इमिग्रेंट मुखालिफ जमात रिफॉर्म यूके ने नुमाया कामयाबी हासिल की है। इस कामयाबी के साथ ही पार्टी ने पार्लियामेंट के एक ज़िमनी इंतखाब में भी हुक्मरान जमात को हैरानकुन शिकस्त दी है, जहां रिफॉर्म यूके की उम्मीदवार ने सिर्फ 6 वोटों के फ़र्क से कामयाबी हासिल की है। ये नताइज मुल्क में सियासी रुझानात में बड़ी तब्दीली का इशारा दे रहे हैं। Sarah Joanne Pochin बरतानिया की इंतखाबी तारीख में किसी भी उम्मीदवार की कम तरीन बरतरी से जीत। रिफॉर्म यूके की उम्मीदवार सेरा पोचिन ने सिर्फ 6 वोट ज्यादा लेकर अपने मद्दे मुकाबिल को शिकस्त दी। इंग्लैंड के शुमाल मगरिब में रनकून एंड हेल्सिबी के इंतखाबी हलके को हुक्मरान लेबर पार्टी का गढ़ समझा जाता था। उनकी जमात रिफॉर्म यूके दाएं बाजू की तारिकीन वतन मुखालिफ सियासी पार्टी है, जो खुद को अवामी उमंगों की अलमबरदार कहती है। जुमे को अलसुआ नताइज के ऐलान के मौके पर पार्टी सरबराह नाइजल फराज ने इस कामयाबी को बरतानवी सियासत में एक अहम मोड़ करार दिया। इंग्लिश चैनल पार करके आने वाले 750 जवान अफराद यहाँ रिहाइश पजीर हैं, जिनका खर्चा इस हल्के के मेहनत कशों के टैक्स से पूरा किया जाता है, जो बहुत से लोगों के लिए तशवीश की बात है। डोवर यहाँ से काफी दूर होगा, मगर इन इंतखाबात पर इसका असर बहुत गहरा है। नाइजल फराज ने ब्रेग्जिट यानी बरतानिया को यूरोपीय यूनियन से निकलवाने में मरकजी किरदार अदा किया था। रिफॉर्म यूके साफ कहती है कि वो यूरोप और बरतानिया के बीच वाक़े इंग्लिश चैनल यानी बहरी रास्ते से आने वाले गैर कानूनी तारिकीन वतन की कश्तियाँ रोक देगी। रिफॉर्म यूके ने मुकामी कौंसलों की 1750 नशिस्तों में से 600 से ज़्यादा सीटें भी हासिल की हैं, जो दूसरी जमातों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा हैं। जमात को तवक्को है कि बल्दियाती इंतखाबात में ये शानदार कामयाबी आइंदा आम इंतखाबात में अवाम को अपनी जानिब राग़िब करने में अहम होगी। बरतानिया के शहर ऑक्सफोर्डशायर की 32 साला हामला खातून लूसी इसहाक को 12 हफ्ते के हमल के दौरान मालूम हुआ कि वो कैंसर में मुब्तला है। डॉक्टरों ने हमल के 20वें हफ्ते में एक नायाब और पेचीदा ऑपरेशन के जरिए उनके जिस्म से बच्चादानी समेत बच्चे को निकाला, कैंसर का इलाज किया और फिर बच्चादानी को वापस जिस्म में रख दिया। ये इंतहाई हसास और ज़िंदगी बचाने वाला ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल हुआ, जिसने माँ और बच्चे दोनों की जान बचा ली है। You're talking. Yeah. 3 माह का रेफर्टी हशाश बशाश है और वालिदैन के लिए खुशी का बाइस। उसने वो सारे दुख भुला दिए जो उसकी माँ लूसी को पहली बार उस वक्त मिले जब अपनी पहले स्कैन के लिए गई थी। इसी स्कैन के दौरान डॉक्टर को पता चला था कि 32 साला लूसी को ओवेरियन कैंसर है और उसे जल्दी निकालना होगा, जिसके बाद लूसी और उनके ख़ानदान की ज़िंदगी बदल गई। I was then sent to the gynae oncology team. मुझे गायनी ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट भेज दिया गया और वहाँ मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि मुझे कैंसर हुआ है। डॉक्टर्स ने फैसला किया कि हमल के 20वें हफ्ते में मेरी सर्जरी होगी, जिसमें मेरे सीने के बीचों बीच कट लगाया जाएगा। We were told that हमें बताया गया था कि सर्जरी के वक्त बच्चे को बच्चादानी समेत बाहर निकाला जाएगा। मुझे उस वक्त ये अंदाज़ा नहीं हुआ था कि ये कितनी संजीदा बात है। मुझे बस ये लगा था कि बच्चे को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। उन्होंने बहुत आहिस्ता से बच्चेदानी को मेरे जिस्म से निकाला और 2 घंटों तक डॉक्टर्स ने उसे बहुत एहतियात से हैंडल किया। सर्जरी के दौरान मेरे सर्जन ने कैंसर के उन सारे टिश्यूज को हटाया जिन्हें वो देख सकते थे। In my womb was then placed back into my body. लूसी की खानदानी कहानी इसलिए भी काबिल जिक्र है कि तकरीबन 3 साल पहले उनके शौहर एडम का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। उस वक्त लूसी मेरे दुख की साथी थी और अब मैं। If Adam hadn't had the transplant, I wouldn't have got pregnant, and if I hadn't got अगर एडम का ट्रांसप्लांट नहीं होता तो मैं प्रेग्नेंट ना होती, और अगर मैं प्रेग्नेंट ना होती तो हमें नहीं पता चलता कि क्या होने वाला है, और फिर ये बच्चा ना होता, और हम इस सारे अमल से न गुजरते। और जो इलाज और केयर हमें मिली है, इससे हमें ये बच्चा नसीब हुआ है, और अब यही हमारी दुनिया है।
ऑक्सफोर्ड शहर के जॉन रेडक्लिफ अस्पताल में 5 घंटे चलने वाला ऑपरेशन लूसी का शायद आखिरी ऑपरेशन ना हो। अगले हफ्ते डॉक्टरों की वही टीम ये मुआयना करेगी कि कैंसर की अफजाइश बिल्कुल खत्म हो चुकी है या नहीं। वर्ल्ड कैंसर रिसर्च फंड नामी तंजीम के मुताबिक पूरी दुनिया में ओवेरियन कैंसर 18वां सबसे आम कैंसर है और खवातीन के दरमियान 8वां सबसे कॉमन कैंसर। इदारे के मुताबिक 2022 में चीन, इंडिया और अमेरिका में खवातीन के दरमियान सबसे ज्यादा ओवेरियन कैंसर के मामला सामने आए हैं। हमल के दौरान लूसी के ओवेरियन कैंसर को हटाने का ऑपरेशन न सिर्फ बरतानिया के डॉक्टर्स बल्कि मेडिकल वर्ल्ड के लिए भी एक बड़ी कामयाबी है। लूसी और एडम नन्हे रेफर्टी के साथ खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर के साथ अगले अपॉइंटमेंट पर उन्हें ये खुशखबरी मिले कि लूसी अब कैंसर फ्री है। पाकिस्तान से हजारों अफगान बाशिंदों की वापसी के दौरान तोरखम बॉर्डर पर एक नन्ही अफगान बच्ची की मुस्कुराहट ने सबकी तवज्जो हासिल कर ली है। फोटोग्राफर मोहम्मद उस्मान अजीजी ने इस बच्ची की वीडियो बनाई जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बच्ची की हरी आंखें और मासूम मुस्कुराहट ने लाखों दिल जीत लिए, जिस पर फोटोग्राफर ने उसे मुस्कान का नाम दिया। ये वीडियो मुहाजिरीन के कठिन हालात में उम्मीद और इंसानियत की एक झलक बनकर उभरी है। तुरखम बॉर्डर क्रॉसिंग पर बनाई गई एक नन्ही बच्ची की ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। ये बच्ची उन हजारों अफगान लोगों में से एक है जिन्हें पाकिस्तान से मुल्क बदर किया गया है। एक फैमिली ने मेरी तवज्जो हासिल की। उनकी तकरीबन 7 से 8 माह की बच्ची थी जिसकी दिलकश हरी आंखें, खूबसूरत और पुरकशिश मुस्कुराहट फौरन दिल को छू गई। पाकिस्तान अनडॉक्यूमेंटेड अफगान बाशिंदों की मुल्क बदरी के अमल में तेज़ी ये कहते हुए लाया है कि वो मज़ीद 35 लाख से ज़ायद पनागुज़ीनों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता जो 3 दहाइयों से तनाज़ात के बायस यहाँ आ रहे हैं। मेरे पास सिर्फ चंद लम्हे थे जिसमें मैं बच्ची की वालदा से इजाज़त ले सका कि थोड़ी देर के लिए उनकी नन्ही बच्ची की वीडियो या तस्वीर बना सकूं। मैं उनसे मज़ीद बात करना चाहता था मगर बदकिस्मती से वहाँ बहुत से पनागुज़ीन थे और वो सब इमदाद के मुंतज़िर थे और मुझे मौका नहीं मिला। बॉर्डर पर वसाइल महदूद हैं। पाकिस्तान में पैदा होने के बावजूद हज़ारों गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों को वापस भेजा जा रहा है। बहुत से ख़ानदानों को जो दहाइयों से पाकिस्तान में मुकीम हैं कभी शहरियत नहीं दी गई क्योंकि उसकी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत थी। मैंने उसे मुस्कान नाम देने का फैसला किया। सामीन, इसके साथ ही आज के SRBN का वक्त अब ख़त्म हुआ। जुमेरात तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त से कबल अब तक की अहम खबरों पर एक नज़र।